তিনি ফাঁসালো 38 জুলাই বরি ব্লক কোয়াই ফাং কমিটি হল ত্রিপুরা মথনি কাশা কক্সা পান্দা খ্লাইজাখা পাদা ফাইমজাকা সেন্ট্রাল ওয়াইটি মিতাং ফাংক্রা দনন্তই ত্রিপুরা হাঙ্গর ত্রিপুরা মথনি কাসকো পুনিলাল ত্রিপুরা গৌরব মক চৌধুরী ওয়াইটিএফ কাসকো মহিচরণ ত্রিপুরা ওয়াইটিএফ সিসি আদং তে হাঙ্গর ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট সুরজিৎ মারা আকুশাং পান্দা ফাইমনি উল ত্রিপুরা মথনি আদং শাখা তিনি কক্সবাজারনি পান্দানি নাহার মংখা ফাইনে অক্টোবর তালনি দক সালমারিতে শ্রী সালমারিও ত্রিপুরা মথনি চবা গ্রেটার ত্রিপুরা নথি বাইক রেলি খাইनायनि बागै बाइक रेलनि बिसुंथि बुबाग्रानि चबा ग्रेटार त्रिपुरानि चबानि खरां पिननानि बागै जों दिनै कायसा मिटिं खालायलायहा दिनै डिस्ट्रिक्ट एन्ड ब्लक लेभेलनि चाइटा कन्स्टिट्युएन्सि एसेम्बली राइमा भेलि करबुक जुलाइबारि एन्ड 39 मनो एसेम्बली ब्लक कन्स्टिट्युएन्सि जों दिनै आसुक माने मूल एजेन्डा बाइक रेलि नथयै ताई जों दिनै सिमनि बागै कयेकजना जे काटाल लिडार्स दङ दिनैनि बाइक रेलिनि जों कायसा डिसिजन लाजाक जे कय तारिखसिनि बाइक रेलि अंनाय राइमा भेलिनि बाइक रेलि डेट दहा 6 तारिख 10 मार्च 2021 टाइम 8टा AM एंड मुनु बंकुल जुलाइबारि एक लगेनो खालायजांनाय 7 तारिख 10 मार्च 2021 9टा गेदारिं अंनाय दिनै सेस्रामबारि स्कुल मात्र ओ जागाव जों जत सिनि दुईटा कन्स्टिट्युएन्सिनि युथ रंनो जों थाइ मानजात होना बागै फैजां जों बाइक रेलि खालायजांनाय एंड जों सिनि पक्षतै जों जे सम्भव जों बंनो बाइक थकनि बागै जों सुबासु खालायनाय जों उदिनो सारा एडिसि एरिया नथयै जों रेलि खालायजांनाय दुईटा कन्स्टिट्युएन्सि एन्ड करबुकनि बागै जों खोनाब साग्लायनाय जों मिडियानि थ्रुयैनो जों साग्लायनाय बेनि बागै दिनैनि प्रग्रामाव जायटा कन्स्टिट्युएन्सिनि बरफबो फायमानजाखैजा जोंनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट दङ यांगिया पुनिलाल ताई जोंनि वार्किं प्रेसिडेन्ट दङ सुरजित मारा ताई जोंनि सेन्ट्रेलनि अङै फायसबायजाक जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट गौरब मक ताई जोंनि जुलाइबारिनि प्रेसिडेन्टबो दङ महिचरन त्रिपुरा ताई जोंनि 39 मनो कन्स्टिट्युएन्सिनि प्रेसिडेन्टबो दङ राइमा भेलिनि प्रेसिडेन्टबो दङ ताई जोंनि करबुकनि युथनि प्रेसिडेन्टबो फायसबायजाक ताई जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मेम्बार्स जत फायसबायजाक दिनै ओ प्रोग्रामाव जों मासां साख्ला करक साबलाय माने बिसोरखौ जों लाइभ टेप खालायलायहा ताई जों 7 तारिखनि बागै जों जतनो रेडि हमजाक जों ओ प्रोग्राम मासां सा खालायनायनि बागै जों ओ प्रोग्राम खालायनायनि मेन एजेन्डा जों दिल्ली अभियाननि बागै जों खालायनाय दिल्ली सिगां जों गायसा बाइक रेलि सिनिटि प्रेसाराव जों दाबावबो जों गुबै थाबाय सिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डर सानो होनाय जों खुलुमनानै बागै जोंनो बदल लगिरनानै बागै जों न'खराव थानाय सुबासु सानो जों युथनि बिथिंखै जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डर त्रिपुरा हास्टियाव जोंखै नुफैनायनि आं थाखायो जों सानो दिनै सालकुटुं जेराव काचारनि फायमानि बागै दिनै सुबाव लगिरमानि बागै बाइप्लाय हामबाय मायाफोराव आं बेसिक रक saya कारण काचारनि ब्रक फैजाकबा थानिबो नाङो जों दिनै लिंलाय मानि हा दिनै दिल्ली अभियाननि बागै जों कक चाबलायानि लिंलाय मानि तो जे हाथै दखाना हमजायै नगो कक चाबलायानि फाय सफाया जों बाराय खालाय जों बाइक रेलि खालायमानाय दिनै रुट मेपआव जों बारायख्लाय सोनामानाय जों बोथोरावनो दै सोलायनाय आं बोथोरावनो दै सोलायो होनाय आगे दिनै डिस्ट्रिक्टनि करबुक डिस्ट्रिक्टनि दिनै सुरजित माराक वार्किं प्रेसिडेन्ट कयेकटा बुमुं खुजाक दिया आं जेनाय मानि आं देवायहाबो रिपिट खालायानि मुसुबो प्रेसिडेन्ट नतनक जतबो सिनियो दिनै करबुक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट पुनिलाल त्रिपुरा ते वार्किं प्रेसिडेन्ट बनक जतबो सिनियो ने आं आसा खालायो सुरजित माराक ते गोपाल चन्द्र त्रिपुरा भाइस प्रेसिडेन्ट तंदेतं मिनिटो एड्रेस बख्रै पाट फोन नम्बर बख्रै बागै काबं
Amni bagaikan reser maintain klien inang. Nilai tabok irasan Caita constituency ne block committee ne হয়তো সরব লাগে সেন্ট্রাল কমিটি পর্যন্ত जों ইরতিনে কক সাপ্লাই মানে পান্ডা ও পান্ডার লিংক যাহা এরপরে তাহলে সনাই চাইটা কনস্টিটিউয়েন্সি নে বড় ব্লক কমিটি নে করে পাবা প্রায় 30 জন আছে না 30 জন কামানে বেসিকতে চারটা কনস্টিটিউয়েন্সি নে প্রায় 120 জন বড় কিন্তু এই ফল সাকিয়া হমুন কারণ তামনি ভাবে তাবক যারা বড় তাবক যা রাইমাবেলে কনস্টিটিউয়েন্সি নে ফাই সপাইটিকলা ভোটে দেশকলা যত বড় স্যাক্রিফাইস হয় সামুতাই তো হনি নালায় ও ফলটিনি সাকিয়া হমুন আইজেবা बिनि बागै जों सेक्रिफाइस खालामनो नांनाय दिनै ग्रेटार त्रिपुरालेण्डना जों इमां मोगथां खालामनो नालाय जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्डना इमांनि मोगथां दैबो मोगथां खालामनो थांनायलाय जों साक सेक्रिफाइस खालामो जों सामन्तानि नांनाय दै बहाग्रा तामानि सेबा कोनो नंनि तरा रां बो नाजिया पैसाबो नाजिया रांसां रुपायबो नाजिया सुद्ध नकने खामजाक मानिसे नांगौ जों खामजाक लायमानि बेसिंसेसो दिनै ग्रेटार त्रिपुरालेण्डना जों दुबै फैनाय दै गोबांमा साफाय दङ दिनै बाइक दिल्ली फ्लाइथाय ओ बाइक दिल्ली फ्लाइथाय दिल्ली थाथाय गोबांमा दिनै सार सरजित साय था बिनि बागै जारजा कनस्टिट्युएन्सिनि इयरनि प्रेसिडेन्ट আমাদের যে ওয়ার্ল্ড করব ডিস্ট্রিক্ট একটা প্রোগ্রামের মধ্যে আপনারা সবাই জানেন আমাদের ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আমাদের বাইক রেলি আছে এবং দিল্লিতে আমাদের যন্ত্র মন্ত্রণালয় গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল আমাদের প্রথম যার সাইটটা অ্যাসেম্বলি রাইমাবেলের ব্লক প্রেসিডেন্ট উপস্থিত আছে রাইমাবেল থেকে কে এসেছেন গোলাপুর রাইমাবেল একটু দাঁড়ান প্রত্যেক পদাধিকারী বা আমাদের যারা মেম্বার্সরা আছে সকলকে নিয়ে আজকের এই সভাটা তো আজকে এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে সাবরুম পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইটিএফ এর প্রেসিডেন্ট পরিলাল ত্রিপুরা তাছাড়া আমাদের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট সুরজিৎ মারাক তাছাড়া এখানে উপস্থিত আছে আমাদের ওয়াইটিএফ সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির জিএস ধনঞ্জয় ত্রিপুরা তাছাড়া এখানে উপস্থিত আছে আমাদের সেন্ট্রাল থেকে আগত সেক্রেটারি এবং তাছাড়া এখানে উপস্থিত আছে আমাদের সকল নেতৃবৃন্দ সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন তো প্রথমত আমি বলবো আজকের এই সভাটা কোনো প্রকার রাজনৈতিক ভাষণ বা রাজনৈতিক ক্লাস করানোর কিছু না আজকে আমাদের মূলত সংগঠনকে নিয়ে এবং আগামী দিনে আমাদের ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশনের যে আমাদের সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির যে সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি এবং কিভাবে সেটাকে এক্সিকিউট করা যায় তো সেই জন্য আমাদের আজকে এই সময় তো আমরা সকলে জানি যে আমাদের ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশনের 12টা আমাদের পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট আছে এর মধ্যে আমাদের এটা করবুক পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্টের আজকের এই সাংগঠনিক সভা তো এখানে আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত আছে আমি সকলকে বলতে চাই আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে মধু বিধানসভার ওয়াইটিএফ প্রেসিডেন্ট তাছাড়া করবুক রাইমা ভ্যালি এবং জুলাইবাড়ি 4টা বিধানসভা তো আগামী দিনে আমরা সকলে জানি যে আমাদের একটা কি বলে আমাদের একটা ডেমনস্ট্রেশন আছে দিল্লিতে যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের জন্য তো আমরা মূলত সেইটাকে নিয়ে আলোচনা করব কিভাবে করে আমরা এই আমাদের যে আগামী দিনে দিল্লিতে যে ডেমনস্ট্রেশন আছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের কি করে আমরা সেটাকে সফল করা যায় তো ফার্স্ট অফ অল আমি বলতে চাই আজকে যে ডেমনস্ট্রেশন হবে আমাদের দিল্লিতে তার আগে আমরা প্রত্যেকটা বিধানসভা এলাকায় মানে করবুক পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্টের প্রত্যেকটা বিধানসভা এলাকায় দিল্লি যাওয়ার আগে আমরা কি করে বাইক র্যালিটা সম্পন্ন করতে পারি তো আমি যতটুকু জানলাম রাইমা চাইফুল হক চৌধুরী কোটেন্দ্র রিয়াং আসলি সেক্রেটারি জনরাম রিয়া মিঠুন ত্রিপুরা রাকেশ নক পহর ত্রিপুরা রঞ্জু ত্রিপুরা প্রশান্ত মক ওনারা হচ্ছে আমাদের করবুক ডিস্ট্রিক্টের সেক্রেটারি
নুজব কুমার ত্রিপুরা আসেনি, রেমন্ত ত্রিপুরা উপস্থিত। আর আমাদের মেম্বার যারা যারা মেম্বার, ফিলিম ত্রিপুরা, নাটক জমাতিয়া, অজিত রিয়া, বিশ্বচন্দ্র মলস প্রায় আসেনি, নগেন্দ্র চাকমা, রাজেশ ত্রিপুরা, বীরসিং রিয়া, বিপুল দেববর্মা, পূর্ণদেব রিয়া, সবল ত্রিপুরা, সবল ত্রিপুরা, ভাইচন্দ্র ত্রিপুরা, শান্তিরঞ্জন ত্রিপুরা, অভিরাম ত্রিপুরা। ওনারা হচ্ছেন মেম্বার ডিস্ট্রিক্ট কমিটি। বাকি যে 3টা বিধানসভা এরিয়া আছে আমাদের, জোলাইবাড়ি, মনু এবং করবুক, ওনারা আজকে এই সবার লাস্টে আমরা ফ্রি ডিসকাশনের মাধ্যমে আপনারা বলুন সুইটেবল ডেট কোন দিন হয়, কীভাবে করে করা যায়। তো আমি বলতে চাই, যেহেতু দিল্লিতে যাবে, সুরজিৎ বাবু বলে দিয়েছেন যে দিল্লিতে যাবার ক্রাইটেরিয়া কি কি, আপনাদের কি কাগজপত্র বা কি ডকুমেন্টেশন লাগে। এবং আরেকটা কথা, দিল্লিতে ইতিমধ্যে হালকা ঠান্ডা পড়েছে, তো যারা যাবেন প্রত্যেকটা ব্লক থেকে 40 পিপলস যাবেন। যারা যাবেন দিল্লিতে, যেহেতু এখন ওয়েদার চেঞ্জ হতে শুরু করেছে, মানে হালকা ঠান্ডা পড়তে শুরু হয়েছে। বলবাগেন বুপাগ্রা ফার্স্ট অফ অল ব ওয়াইটিএফ ন সারা ত্রিপুরাनि फार्स्ट फर्म खायो डिक्लेरेशन खायो बलबो जों सिक्लारा थानसा खायो बुपाग्रानि तेजिनि ज त त्रिपुरानि इमांग्रे त्रिपुरानि न अब जों जबा खायनाय तेजिनि ज त सिक्लानि थानियो आ मोबाइल सामो जोंगो जोंनि ग्रेड त्रिपुरानि नाना थांगै जों गोमा बरफ गोसांगो जोंनि ग्रेड त्रिपुरानि जबाना केबना बागै दिनै पद नेशनल पार्टी इंथों रिजनल पार्टी इंथों बरफ खायनाय बरना ठीक भावे नरक राइट मते नरक बरना जवाब मारिनाय बासा बासा कोई नेशनल पार्टी लोग हमको यूथ को पोस्ट सकते हैं, आप सब लोग लीडर हैं, सिर्फ मैं ही सेक्रेटरी नहीं है, आप सब लोग सेक्रेटरी है, आप सब लोग प्रेसिडेंट है, क्योंकि हमको सिर्फ ग्रेटर प्लान इमांग बुद्धिम उसको हम सक्सेस करने के लिए उसको सोचना पड़ेगा। मित्रों सोचो, हम वाईपीएफ क्यों आया, क्यों किस लिए आया, सिर्फ ग्रेटर प्लान के लिए। अगर यहाँ आने के बाद एक दूसरे के खिलाफ कभी हमको रबर बागान नहीं मिलता, आयुर्वेद नहीं मिला, या प्रेसिडेंट, वाकिल प्रेसिडेंट, पोस्ट मेंबर, एमएलए, मिनिस्टर, हम उस लालच में हमका जो लक्ष्य था ग्रेटर प्लान को कभी सक्सेस नहीं होगा। हमको सिर्फ बांटना होगा त्रिपुरा और ग्रेटर प्लान के लिए। ग्रेटर प्लान ये एक संवैधानिक है, ये आर्टिकल 3 में पूरी के पूरी यहाँ पर लिखा है, कोई भी राज्य को बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है। हम लोग वाईटीएफ और संविधान का विश्वास करते हैं, इसलिए हम सब यूथ को, आप सबको